বেঙ্গল এক্সপ্রেসে দেখে নেব পরবর্তী খবরগুলি। একমাত্র হিন্দি ভাষার মাধ্যমেই দেশের ঐক্য সাধন সম্ভব। হিন্দি ভাষাকে ইংরেজির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বাংলায় এসে এই দাবিকে জোরালো সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র ও রেলের প্রতিমন্ত্রী দর্শনা বিক্রম জারদোস। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি তার 11তম রিপোর্টে সুপারিশ করছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন পাঠনের প্রধান মাধ্যম হবে হিন্দি। সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হতেই দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড়। বাংলা শাসক দল থেকে শিক্ষাবিদদের একাংশ এর বিরোধিতা করেছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় এসে হিন্দি ভাষার ব্যবহার নিয়ে জোরালো দাবি জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। मैं तो मानती हूँ कि पूरे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर आगे ले जाना है, तो हम लोगों को ये हिंदी का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कई स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है। जैसे हमारी मेडिकल की जो एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में हो जाती है। कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो पुराने अंग्रेज छोड़ के गए हैं, जो इसके कारण ये दिक्कतें आती है। सबसे ज़्यादा रेलवे इसमें सफ़र करता है, तो इसमें रेलवे मंत्रालय ने भी ये मीटिंग करके एडॉप्ट कर लिया है। और मैं बताऊँ आपको, इसरो के माध्यम से इसरो ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हिंदी के वर्ड को कैसे यूज़ करना है। तो ये हमारी राष्ट्रभाषा है और उसके उपयोग से हम लोग जन जन तक पहुंच पाए।